هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا. سلام، تكلمنا في برنامجنا على الأمراض النادرة بصفة عامة. اليوم نركزوا على مرض Gaucher. Définition simple pour commencer: maladie génétique orpheline due à l'activité insuffisante d'une enzyme et qui génère l'accumulation d'une substance dans les organes et les os. مرض وراثي يتيم نادر، عدم كفاية نشاط أنزيم يسبب تراكم مادة في الأعضاء والعظام. Ce phénomène peut engendrer l'anémie, l'hémorragie, également une augmentation du volume du foie et de la rate, aussi des complications et des atteintes osseuses. Et donc, on parle de conséquences multiples. Quels sont les signes et les symptômes de la maladie? Quelle est la situation épidémiologique en Algérie? Et qu'en est-il des traitements qui existent de nos jours? Nous allons parler de tous ces points avec notre invité que je vous présente tout de suite. Marhaba dans Healthy Healthy. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui notre invité, professeur Rachida Boukari. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous, chef de service de pédiatrie au CHU Mostafa Bacha d'Alger. Vous avez déjà été notre invité l'année dernière. Alors aujourd'hui, on vient de définir brièvement cette maladie. Nous distinguons trois types de la maladie de Gaucher. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter? Bien, d'abord vous avez fait un parfait résumé de ce qu'est la maladie de Gaucher. Alors en effet, la maladie de Gaucher, ça fait partie des maladies métaboliques, maladie lysosomale, parce que l'accumulation de ce substrat va se faire dans le lysosome. Le lysosome, il est dans la cellule, et donc il va entraîner une surcharge de la cellule de différents organes. En particulier, vous avez bien cité le foie, la rate, la moelle osseuse, et donc ça va générer des conséquences, et toutes ces conséquences vont donner lieu à des symptômes qui vont apparaître dans cette maladie et qui vont un petit peu nous orienter pour le diagnostic. Donc الأعراض هذوما الأعراض تاع هذا المرض هذايا كما فهمت كما قلته من درك كاين واحد الأنظمة مخصوصة، وبهذيك الأنظمة يعني ما نقدروش نكسروا هذه البروتينة ولا السبانغوليبيد ويبقى une substance qui مادة تقعد في لا سيلول، وبعد لا سيلول هذيك elle va souffrir، ومن بعد l'organe il va augmenter de volume كما الكبدة ولا الطحال ولا مام في العظام، وهذا يسبب الأعراض لازم نقولوا باللي قبل ما نكملوا نقولوا باللي مرض وراثي. مرض كي نقولوا مرض وراثي يحب يقول باللي الأعراض هذو يبداو على البكري، يبداو عند الطفل الصغير. عندنا وقت باش نركزوا هذا الأعراض ونعرفوا بالمرض بالذات، على خاطر كون ما نعرفوش بالمرض ما نقدروش نديروا أدوية اللي نديروهم ما يصلحوش. دونك كاينه ماده هنايا لازم نقولوها باللي هذا المرض وراثي يبدا على البكري، ونقولوا اكثر من 50% يبدا قبل 5 سنين. بصح كاين المرض يقدر يبدا في الحقيقه في اي وقت، اي عمر يقدر يبدا عند انسان 50 سنه في عمره يكون لاباس عليه ما عنده والو 50 سنه يبدا الاعراض. دونك نقدروا بصح يعني الحاله لا بلو فريكون يبدا عند الطفل قبل من 5 سنين، ولازم احنا واش لازم نديروا؟ لازم على حسب هذه الاعراض نقدروا نديروا ان دياغنوستيك بريكوس، على خاطر ولا درنا دواء بريكوسيمون ننجحوا les conséquences. Alors est-ce qu'on peut parler de signes avant-coureurs justement qui préviennent cette maladie? Alors, les signes avant-coureurs, c'est-à-dire les premiers symptômes chez l'enfant. Quels sont les symptômes qui doivent attirer l'attention? Vous l'avez dit, c'est les conséquences de l'atteinte des organes. Donc, quand je dis la moelle osseuse, ça veut dire que je vais avoir une anémie. Une anémie, je vais donc avoir de la fatigue très importante. Je vais avoir une pâleur. Ensuite, il peut y avoir
parce que l'atteinte de la moelle osseuse, il va y avoir des plaquettes qui sont diminuées, un taux de plaquettes diminué. Les plaquettes diminuées, les plaquettes هما اللي يقدروا يجمدوا شوية دم. Donc يبقاو هاد في الأعراض يكونوا يسببوا des saignements. Les saignements هادو ما يكونوش important. يرعف من نيفو كي يرعف من فمو بصح هاد الاعراض تاني تاع لي سانيوما يقدروا يكونوا بلوز امبورطون. لكن كي نشوف طفل مصفار ويعني عيان في الشفان نقدر نقول بلاك يكون غوشي يعني هذا هو المشكل ماشي ان سيمبتوم ماشي عرض واحد اللي يقدر يدينا في الطريق تاع الدياغنوستيك على خاطرش هذا اللي رانا نهضروا عليه نهضروا لا بالور لا فاتيغ لي بوتي سانيومون. كاين اعداد كبير من الامراض اللي نشوفوهم عند الدراري الصغار اللي يقدروا يكونوا هما هذو نفس الشيء. دونك ماشي اعراض واحد بصح لونسومبل كي نشوفوا بهاد لي سيمبتوم يكونوا معاهم الطيحان سبلينوميغالي اون هيباتوميغالي ثاني يقدروا يحبسوا ما يكبروش كيما يلزم ان روتار دو كرواسونس. كي نجمعوا كاع هاد الاعراض نخمو باللي تقدر تكون مالادي غوشي. بصح قبل ما نقولوا تقدر تكون المالادي غوشي عندنا كيما حنا نقولوا en médecine un diagnostic différentiel. كاين de nombreuses maladies qui peuvent s'exprimer de la même façon. Donc كاين des étapes في le diagnostic. Les étapes هادو لازم d'abord on pense à ce qui nous fait le plus peur. Par exemple, une hémopathie maligne, un cancer du sang, ça peut donner ça, des saignements, une anémie, une splénomégalie, une hépatie. Donc, on va commencer par éliminer ces maladies, soit parce qu'elles nous font peur, comme le cas d'un cancer, soit parce qu'elles sont plus fréquentes, comme des anomalies de l'hémoglobine, la thalassémie ou autres, soit on va explorer du côté des anémies. Et puis, quand on ne va rien trouver, on va aller vers le diagnostic de la maladie de Gaucher. Ce qui veut dire que tout ça, ça vous explique que le premier médecin qui va voir cet enfant au premier abord ne va pas penser à la maladie de Gaucher d'emblée. Évidemment, c'est une maladie rare, on vient de le dire. Qu'une maladie, peut-être en Algérie, 1 sur 60 000, 1 sur 70 000 personnes qui vont avoir cette maladie. Parce que j'allais vous poser la question sur les données épidémiologiques. D'accord. Et donc, 1 على 70,000. 1 على 70,000. Et donc, يقدر الطبيب كي يدير ميديسين جينيرال ويخدم في لا ميديسين جينيرال ولا يكون بيدياتر جينيراليست ولا يكون يقدر ما يتلاقاش بالمرض هذايا. دونك effectivement بصح كاين حنا كيما نقولوا لا ديمارش دياغنوستيك. Ça veut dire نشوف الأعراض نشوف واش كاين ندير التحليلات في الدم ونشوف باللي ما عندوش سؤال ما عندوش il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas trouvé d'étiologie à ces symptômes. À ce moment-là, on doit penser à la maladie de Gaucher. Mais c'est facile de confirmer la maladie de Gaucher. Alors, les hommes, les femmes, شكون اللي يتقاس أكثر الرجال والنساء؟ Alors, هذا المرض هذا قلنا مرض وراثي. مرض وراثي كيفاش يتنزرع في العائلة؟ On va dire quelle est la transmission. La transmission نقولوا لها autosomique récessive. Autosomique récessive, ça veut dire تقدر تكون المرأة ولا الرجل. الطفل, ça peut être un enfant, une petite fille, un petit garçon, une femme, un homme. Il n'y a pas de différence ni en sévérité, ni c'est pas comme d'autres maladies dans lesquelles la transmission est liée au chromosome X. Et à ce moment-là, ce sont les garçons qui sont atteints. Dans la maladie de Gaucher, maladie autosomique récessive, donc on a autant les femmes que les hommes qui sont atteints par cette maladie. Ça, c'est le côté aspect de cette maladie génétique. Et donc, ça renvoie au fait que nous, quand on interroge, quand on a notre démarche diagnostique, la première chose, c'est qu'on va dire, est-ce que dans la famille, vous avez d'autres personnes qui ont ce type de symptômes? Est-ce que ça vous aide? Absolument. Est-ce que dans la famille, vous avez déjà eu des enfants, vous avez connu dans votre famille des enfants? Et souvent, les parents nous disent, oui, malheureusement, j'ai eu un premier enfant qui avait pratiquement les mêmes symptômes, mais qui est malheureusement décédé. Parce qu'il faut savoir que la maladie de Gaucher, si elle n'est pas diagnostiquée, si les symptômes sont importants, eh bien, effectivement, ça peut s'aggraver, la situation peut s'aggraver et peut conduire au décès du patient. C'est pour ça qu'on insiste sur l'importance du diagnostic précoce. Absolument. Absolument. Absolument.
je voudrais rajouter que il faut savoir que la maladie de Gaucher, c'est une maladie hétérogène. Ça veut dire ما كاش نوع واحد تاع la maladie de Gaucher. كاين انواع بزاف. كاين اللي تجيه la maladie de Gaucher خفيفه وتجيه على الكبر. كاين وين تجيه la maladie de Gaucher غير كي يبدا صغير. وفي هاد la maladie de Gaucher كاين 3 types. كاين le type 1 هو le plus fréquent. C'est 95% des maladies de Gaucher sont de type 1. Le type 1, il se caractérise par le fait que كاين كاع هذوك الأعراض اللي هضرنا عليهم فيه بصح ما فيهش الأعراض تاع l'atteinte neurologique, le handicap neurologique, le handicap moteur. ما فيهش. Donc cette maladie de Gaucher de type 1 qui est la plus fréquente, on le dit non neuronopathique, non neurologique. Il n'y a pas d'atteinte neurologique. Ensuite, il y a le type 2. Le type 2, c'est le plus grave, mais heureusement aussi le plus rare. C'est 1 à 2% des maladies de Gaucher. Et ça touche le tout petit, le petit nourrisson. En général, ils viennent très tôt en consultation pour des convulsions, pour des troubles neurologiques sévères. Et ça fait partie, donc là aussi, on est dans une situation où on a beaucoup de maladies neurologiques à cet âge, on a beaucoup de maladies neurologiques avec un handicap cognitif, moteur, et il faut faire la part des choses. Donc si on a donc c'est difficile de distinguer un gaucher. Voilà, c'est difficile de distinguer un gaucher. Ce qui va nous orienter, c'est peut-être qu'il y a une hépatomégalie, une splénomégalie, et malheureusement, pour cette forme-là, il n'y a pas de traitement et il décède très tôt. Et le type 3, qui représente le reste, entre 5-7% à peu près de la fréquence, c'est à la fois les symptômes de la maladie de Gaucher type 1, auxquels on ajoute une atteinte neurologique. Mais cette fois-ci, cette atteinte neurologique, elle va s'installer progressivement. Elle va arriver tout doucement et elle va apparaître. Et parmi les symptômes neurologiques les plus importants, ceux qui sont parlants, quand vous avez vu une maladie de Gaucher une fois et que vous revoyez ces enfants, vous ne passez pas à côté parce qu'ils ont un regard particulier, ils ont ce qu'on appelle une apraxie oculomotrice, ça veut dire qu'ils ont une forme de paralysie des oculomoteurs تاع العينين تشوف عينيه شويه حاطه ولا شويه مكسره يعني فوالا مكسره ولا تكون عينيه تشوفي بلي كاين دي بروبليم تاع لا باراليزي تاع لي موسكل كي تشوفي هاد لي سيمبتوم لا وزيد بزياده يكون عنده دي كونفولسيون مع الاعراض تاع اللي هضرنا على التيب 1 لا سبينوميغالي تاعها منفخه ولا الكبده منفخه ولا لانيمي هنا يجينا سهل باش نخمو لا مالادي دو غوشي. Très bien. انا عرفنا en tous les cas هاد لا مالادي معك بروفيسور بوكاري. لا بريز ان شارج ان الجيري كيفاش نتعاملوا مع هذا المرض في الجزائر؟ La prise en charge. La prise en charge, قبل ما نديروا la prise en charge لازم نكونوا متأكدين باللي هذيك هي لا مالادي. صافي حنا قلنا الأعراض، بصح درك عندنا إمكانيات باش نقرروا باللي سي لا مالادي دو غوشي. نشخصوه لا مالادي دو غوشي. قلنا من الأول باللي أنزيمات هي اللي ناقصة ولا ما كانش الأنزيمات هذيك باش تخدم ويبقى لو سبسترا هذاك يبقى accumulation surcharge. Donc نقدروا نديروا لو دوزاج انزيماتيك تاع الانزيم اللي مخصوصه على بيتا جلوكوسيريبروزيداز. هذه نقدروا نديروها في لابوراتوار دو بيوشيمي وهذا لو دوزاج راهو موجود في دي زوبيتو en général les hôpitaux تاع les grandes villes et en particulier à Alger المعروف باللي لو لابوراتوار تاع بروفيسور يارغي في لوبيتال مصطفى هو اللي عنده هاد لا سبيسياليتي على خاطرش ماشي مرض سي مالادي غار ما يقدرش هاد لو دوزاج يكون موجود في كاع لي لابوراتوار ليسونسيال يكون موجود ويقدر باسكو نقدروا نديروا لو بريليفمون سور ان بابي بوفار نقدروا نديروا بريليفمون ونشوفوا هذا لو دوزاج نبداو من هذا الشيء لازم نكونوا كونفيرميو باللي هاد لانزيم راهي ناقصه ولا ما كانش فيها كاع. بعد لا دوزيام ايتاب عندنا لازم بيسكو قلنا باللي هذا المرض وراثي لازم نشوفوا هذا لو جين هذا لو جين اللي راه خسر اللي راه انورمال نأكدوا باللي صح هذه هي وصبنا لانومالي جينيتيك وهذا التحليل هذايا ثاني راهو موجود عند بروفيسور يارغي في لوبيتال مصطفى. نقدروا نقولوا باللي هذه هي لا ميوتاسيون لو جين هذايا لو جين اللي يخدم راهو ناقص راهو
abîmés ou qu'il y a plusieurs mutations. وحنا هنا في الجزائر نقدروا نشوفوا les mutations les plus fréquentes, les mutations اللي راهم موجودين على بالكم على حسب les pays, على حسب les ethnies, يقدروا يكونوا certaines mutations plus spécifiques. احنا في الجزائر تعرفنا بلي ميوتاسيون لي بلو فريكونت دونك هاد لي ميوتاسيون نقدروا احنا نعرفوهم معليش اللي يكون كاش s'il y a des difficultés عندنا la possibilité de faire sur papier buvard et de confirmer ça dans des laboratoires plus spécialisés et actuellement dans les principaux centres qui s'occupent de ces maladies on peut le faire. Et enfin une troisième chose, on a la possibilité de doser كما نقولوا حنا des marqueurs biologiques de la maladie, je ne vais pas rentrer dans les détails, la kétotriosydase et l'isogB1, qui vont nous permettre, ces marqueurs, de suivre l'évolution et de mesurer l'effet du traitement qu'on va appliquer. D'accord. وشنو هما الصعوبات اللي يتلقاهم مريض غوشي في الجزائر les principales difficultés que rencontrent les malades? Je pense que la principale difficulté, c'est d'avoir accès à, une consultation et un contact avec un médecin qui va évoquer le diagnostic. Quels sont les médecins qui sont en première ligne? On vient de dire l'enfant, donc il y a le médecin généraliste. Généraliste, pédiatre. Ben oui, il y a le pédiatre. Ensuite, on a vu les symptômes. Les symptômes, on a vu beaucoup de symptômes hématologiques, l'anémie, le saignement facile. Donc, l'hématologiste, il est là. Des symptômes neurologiques. Donc, le neurologue, il peut être un de ceux donc qui c'est multidisciplinaire. C'est multidisciplinaire. Et donc, si on commence, si on va voir le neurologue, il va regarder l'aspect neurologique. Si on va voir l'hématologiste, il va faire l'aspect hématologique. Donc, ce qu'il faut, c'est une vision d'ensemble. Et donc, il faut absolument que les médecins, et on revient au problème de la formation, de la sensibilisation, il faut maintenant, même si c'est une maladie rare, que tout le monde soit sensibilisé sur l'existence de ces maladies et sur comment rapidement faire le diagnostic et confirmer ce diagnostic. Donc toute la difficulté, la principale difficulté, c'est y penser. Y penser, c'est quoi? En médecine, on a toujours une démarche diagnostique. On sait que des symptômes peuvent être multiples. Ensuite, on essaye de réunir ces symptômes, d'avoir un raisonnement diagnostique et d'aboutir, après avoir éliminé les autres pathologies beaucoup plus fréquentes, à se poser la question en finalité de se dire « et si c'était une maladie de Gaucher ?» Donc, on ne doit pas se contenter d'un diagnostic incomplet. Si on n'a pas de diagnostic sur les symptômes dont on vient de parler, c'est qu'il faut faire une recherche de la maladie de Gaucher. Et c'est possible. Et à votre avis, quel est le meilleur moyen de sensibiliser au maximum la population autour de cette maladie? Alors, comment sensibiliser? D'abord, sensibiliser les médecins, parce que c'est eux qui vont, la population. Découvrir, diagnostiquer. Voilà. À moins qu'il y ait la maladie dans la famille, et à ce moment-là, il faut encourager les parents à ne pas s'enfermer, mais à déclarer rapidement les symptômes. Théoriquement, nous, quand on fait un diagnostic de maladie de Gaucher dans une famille, on fait l'enquête familiale. Ça veut dire qu'on va interroger et on va demander aux parents, ramenez-nous tous les enfants, on veut les examiner, on veut leur faire les examens biologiques pour confirmer, parce qu'ils pourraient avoir la maladie de Gaucher sans le savoir. On l'a vu, la maladie de Gaucher, elle peut se déclarer à différentes tranches d'âge. Donc, dans une même famille, on peut avoir une forme qui est sévère, qui va venir avec des symptômes, et on va faire le diagnostic, et on peut avoir une forme qui n'est pas encore déclarée. Et donc là, c'est ce qu'on appelle, donc on fait l'enquête familiale. Et puis quand on va faire l'étude génétique, on va tester à la fois les parents, parce qu'on va se rendre compte que les deux parents portent l'anomalie génétique, d'accord? Donc il n'y a pas, ce sont les deux parents, et on va voir ce qui se passe également dans la fratrie, et on va avoir la confirmation du cas. Donc on fait cette enquête. Maintenant, du point de vue des parents, c'est il faut consulter. S'il y a des symptômes, il faut consulter. Si vous avez la notion que dans la famille, il y a des anomalies de ce type, il faut le dire. Normalement, le médecin vous interroge, mais vous devez le dire. Et du point de vue de la famille, ben voilà, ça s'arrête là, parce qu'après, c'est le médecin qui prend le relais. Tout à fait. C'est le médecin qui prend le relais et qui doit, lui, faire sa démarche diagnostique jusqu'au moment où il a un diagnostic final. Tant qu'il n'a pas un diagnostic final devant les symptômes dont on vient de parler, il doit absolument
finir son investigation par rechercher une maladie de Gaucher parce que c'est une éventualité rare mais qui existe. Parfait. Et surtout qui a un traitement, donc essayons d'avoir un diagnostic le plus précoce possible. Le traitement justement, professeur, واش تقدري تقولي لنا على العلاج في العالم وفي الجزائر؟ Très bien. Alors, تعرفوا بلي هاد les maladies كما كانوا يسموهم les maladies orphelines. Ça veut dire les maladies اللي ما عندهمش أدوية وما عندهمش ما يقدروش يداويوهم. Donc كي شغل il y a une espèce de fatalité تاع ما نقدروا نديروا والو. Non, هذه لا مالادي دو غوشي كما انواع من الامراض هادو كومون اورفلين مالادي غار نادر فوالا. هذه لا مالادي دو غوشي عندها دواء. هذيك الانزيم اللي ما نقدروش الجسم تاع الطفل ولا تاع المريض ما يقدرش يصنعها على جال الجين اللي راه مريض، نقدروا نستعملوا الانزيم اللي مخصوصه. هاد الانزيم باش نستعملوها لازم نستعملوها باغ اون بيرفيوزيون. الانزيم هذه راهي عندها اكثر من 20 سنه وهي راهي مصنوعه، وفي الجزائر راهي موجوده. الانزيم هذه عندها دوكا اكثر من نقدروا نقولوا في 15 سنه اللي راهي موجوده في الجزائر. المشكل نتاع هاد الدواء هو يعني السعر، هو الكو تاع هاد التريتمون. يعني احنا كاطباء احنا الكو ما يهمناش، احنا عندنا الدواء، عندنا مرض درنا دياغنوستيك وعندنا الدواء لازم نوفروا نعطوه للمريض هذا، نوفروه بهذا لو تريتمون. هذه يقولوا لها لانزيموثيرابي. لانزيموثيرابي تندار في السبيطار كل 15 يوم نديروا له بيرفيوزيون، وهذا لا بيرفيوزيون الانزيمه هذه تقعد في الجسم مده 15 يوم، وبعد 15 يوم لازم نعاودوها. والمشكل سيك طول الحياه بصح المرضي جينيتيك هي ما تبراش. هذا سي ان تريتمون كيما نقولوا ماشي ان تريتمون كوراتيف، سي ان تريتمون كيما يقولوا سبستيتوتيف. ما عندناش الانزيم نعطوا له الانزيم. كي نحبسوا الانزيم ما كاش الدواء، الانسان ما يبراش لكن يحس روحه مليح، يتحسن. هذه الانزيم عندها نتيجه كبيره. نشوفوا باللي هذوك الاعراض كاع الاولين هما اللي نشوفوهم باللي راهم يعني كاينه النتيجه، هي لانيمي، هي لي بلاكيت. لانيمي ليموغلوبين هذيك تطلع خلاص ما نديرولوش ترانسفيوزيون. كاين خطرات وين دراري تحبط لهم بزاف ليموغلوبين نديروا لهم ترانسفيوزيون، نحبسوا لي ترانسفيوزيون. ما كانش لي سانيومون، لو تو دو بلاكيت هذاك يس نورماليز. نقولوا انتر 6 mois 12 mois، allez on va dire à peu près 12 mois on a une normalisation. C'est très important parce que la fatigue elle diminue, la qualité de vie ça veut dire يقدر الطفل يروح يجري يلعب يقرا يكون عنده حياة يعني نقولوا عادية. ثاني الانزيم هذيك تنقص هذيك لا سبلينوميغالي ولي باتوميغالي. خطرات كاين دراري عندهم طيحان وين ما يقدروش يقعدوا الطيحان هذاك منفخ بزاف وما يقدرش يتنفس، يعني عنده دي كونسيكونس كبار. بهذا لو تريتمون بعد عام 18 شهر نشوفوا باللي بالعقل هذوك لو فوا لا غات ينقصوا ويتحسن المرض. من جهه الاعراض نتاع العظام كما نقولوا كاين السطر هذاك اللي كما يقولوا اللي جرب السطر تاع الاعظام يعرف واش راني نهضر، باسكو ما يقدرش يعيش مليح. وهذا السطر هذايا ça le bloque dans sa vie personnelle de façon très importante. Donc هذا لو تريتمون كيكون موجود على البكري من قبل ما الاعراض تاع العظام يكونوا يعني ان بو افونسي. مثلا لو كان الاعراض هذو تاع العظام عندهم 4 سنين 5 سنين وكاين دي كونسيكونس في الاعظام، التريتمون يكون فيه نتيجه بصح ماشي نتيجه كبيره كيما ولا كان نستعملوا الدواء على البكري. كي يبداو هاد الاعراض ونشوفوا بلي نقدروا نحبسوهم ولا نقصوا on ralentit l'évolution. Donc très important sur la fatigue, sur les douleurs osseuses, sur la croissance qui reprend. On le voit très bien. كي نبداو الدواء تاع لي بيرفيوزيون نشوفوا على البكري نشوفوا باللي الطفل ولا الطفله يبداو يعاودوا يكبروا لا تاي يسمنوا يعاودوا ولا une croissance qui se normalise, rattrape et se normalise. Et les problèmes neurologiques
كذلك on améliore les problèmes neurologiques très importants, on améliore aussi les déformations, mais on va dire que vraiment l'effet thérapeutique du traitement, c'est sur les symptômes hématologiques, l'hépatomégalie, la splénomégalie, la fatigue, la croissance, et un peu moins sur les manifestations osseuses et les manifestations neurologiques. Mais on transforme le quotidien de ces patients, on transforme leur vie de tous les jours et on améliore la qualité de vie. Mais quand je regarde les traitements enzymatiques, c'est la pierre angulaire, c'est vraiment le point important. Mais à côté de ce point-là, il y a d'autres traitements qui peuvent être utilisés, surtout chez l'adulte. On peut avoir ce qu'on appelle des molécules chaperones. Ça veut dire la molécule chaperone, on va la donner dans les formes où il y a un peu d'activité enzymatique, mais cette molécule, elle va aider l'enzyme à mieux travailler. Bon, chez nous, pour l'instant, on n'a pas encore de personnes qui sont avec ce traitement de molécules chaperones. Et puis, là encore, surtout chez l'adulte, on peut avoir ce qu'on a des réducteurs de substrat. Ça veut dire que l'enzyme qui ne ou les substances qui vont s'accumuler, un traitement qui se donne par voie orale qui dégrade un petit peu les substrats, le réducteur de substrat. Mais لو كان نعاودو نرجعوا للطفل المهم نتاع العلاج هي لا بيرفيوجن هذه تاع الانزيموثيرابي اللي تشد له 15 يوم. اللي تشد له 15 يوم بصح ما نقدروش نقولوا باللي يعني on va pas résumer le traitement à l'enzymothérapie. Ça veut dire la prise en charge de la maladie de Gaucher, c'est un tout. نبداو بلا confirmation du diagnostic, بعد نديرو كاع les examens اللي يقولوا لنا هذا الطفل وين الحق في المرض نتاعو، هل عنده مرض تاع العظام، واش عنده، هل عنده بروبليم نيورولوجيك، واش عنده، هل عنده شحال عنده لانيمي، شحال عنده لي بلاكيت، كيفاش الفوا نتاعو، هادو كاع عندنا كاع الامكانيات باش نديروهم. l'échographie, éventuellement l'IRM quelquefois, rarement, on a tout ce qu'il faut pour faire. On fait le point de situation. نبداو le traitement, بعد عندنا un suivi. ما نقدرش ندير un traitement تاع maladie de Gaucher enzymothérapie وما ندير والو à côté, c'est impossible. Donc لازم العلاج هذا يتندار في مركز مختص بهذا المرض هذايا, ce qu'on appelle des centres, pas de référence, mais des centres spécialisés pour traiter ces maladies, parce que c'est des maladies rares. On ne peut pas les traiter n'importe où, là où les gens ne savent pas comment on fait. Donc ça se traite dans des centres de référence, et c'est un ensemble. L'enzymothérapie, le suivi régulier, la mesure de la réponse au traitement à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, et ensuite on espace à tous les ans, et on a des points où on sait faire les choses pour dire on est bien, tout va bien, on a une bonne réponse au traitement, et s'il y a des petits points, on adapte, parce qu'il n'y a pas que l'enzymothérapie, il peut y avoir aussi d'autres traitements qui vont nous aider à améliorer la qualité de vie de ces enfants. Parfait. Dernière question, la vaccination de l'Iqah, de Covid-19, est-ce que les patients sont prioritaires déjà? Alors d'abord, ce qu'il faut redire, c'est que المدة هذه تاع المرض تاع البانديمي تاع كوفيد هذه 19 شفنا بلي احنا في المستشفى كنا عندنا يعني أزمة كبيرة. هاد الأمراض هاد لي زونفون يجوا كل 15 يوم في السبيطار باش يديروا لا بيرفيوجن. لازم احنا كيفاش اون سيت اورغانيزي باش نفهموهم باللي التريتمون ما لازمش يحبس مهما كانت الحالة, ما لازمش يحبس. ودرنا لورغانيزاسيون باش يجونا في لوبيتال دو جور وين ما يكونوش ان كونتاكت مع لي مالاد تاع لا كونسلطاسيون ولا تاع لي زورجونس ولا تاع. لازم نقولوا بلي في الاول ما كناش اون سيت اورغانيزي او فور ا ميزور, باسكو ميم لي بيرسونيل باراميديكال لي انفيرميي كلش حنا درنا الامكانيات تاعنا بلي ميزور باريير, le port du masque, la distanciation. On s'est organisé pour mettre à l'abri les enfants ou les maladies de Gaucher. Le Gaucher, il vit dans la société. La maladie de Gaucher, il يقدر كيما الآخرين المرض تاع كوفيد يقيسوا. Est-ce que عنده plus de susceptibilité? Est-ce que راهو à risque باش يدير plus de Covid que quelqu'un d'autre? Chez l'enfant, non, il n'est pas plus à risque. Chez l'adulte qui a une maladie de Gaucher ou عنده مرض واحد اخر, عنده hypertension, عنده المرض تاع قلبه, عنده obésité, عنده كاع هادو اللي راكم دوكا
تعرفتوا بهم les facteurs de risque. À ce moment-là, il devient un facteur de risque. La maladie de Gaucher en elle-même, qui est un malade stabilisé, il n'est pas plus à risque de faire le Covid. Mais malheureusement, on a eu des enfants qui ont fait le Covid. Certains des formes très légères, et malheureusement d'autres des formes plus graves. Et en particulier, s'ils ont déjà une atteinte, par exemple, dans le poumon. Déjà, une atteinte dans le poumon. Ça veut dire qu'il devient un risque de le Covid ou le Covid qui est affecté. Malheureusement, ça s'est produit. Donc, bien que la vaccination soit présente, malheureusement, il y a بزاف الناس مازال ما داروش هذا الفاكسان هذا. Alors que عندنا العلاج تاع الكوفيد ما كانش علاج دواوي، كاين العلاج باللقاح بلا فاكسيناسيون. لا فاكسيناسيون راهي موجوده. دونك انا واش نقدر نقول للاولياء راكم على بالكم بلي دركا في هذا لا بيريود دركا اللي رانا نهضروا فيها في هذه الفتره اللي رانا نهضروا فيها مازال ما قررناش باش نقولوا اسكو نديروا تلقيح تاع كوفيد عند الدراري ولا كنت تسمعوا باللي راهم يديروا عند لادوليسون. بصح حنا في الجزائر مازال ما قررناش الى نديروا الفاكسان. بصح واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نحميو ولادكم اللي راهم في ديوركم ولا نتوما ديروا التلقيح. صافي لي بارون كاع من 18 سنه للفوق يقدروا يديروا الفاكسان، لازم يديروا الفاكسان. Donc vous incitez les parents d'enfants atteints de Gaucher de se faire vacciner impérativement. Absolument. Très important. C'est toujours comme ça en matière de vaccination. L'enfant, soit on peut le protéger directement par une vaccination chez lui. Si on ne peut pas le protéger directement, comme c'est le cas aujourd'hui, maintenant, on doit le protéger d'une façon indirecte, c'est-à-dire en vaccinant les parents. Ça vaut pour d'autres maladies virales, ça vaut pour la grippe, ça vaut pour tout. Donc ici, ce qu'on peut dire aux parents, même si vous n'avez aucune comorbidité, même si vous êtes une personne que vous considérez comme jeune de moins de 50 ans, vous devez aujourd'hui vous faire vacciner. Plus de 18 ans, il y a suffisamment de vaccins disponibles aujourd'hui pour que ce soit vraiment le message très important. Vous allez vous protéger, mais surtout vous allez protéger votre enfant. Et puis votre enfant, quand il va à l'hôpital, c'est sûr que nous, c'est notre responsabilité de le protéger par toutes les mesures barrières. Et c'est pour ça qu'on incite aussi tout le personnel médical et paramédical à se faire vacciner. Parce que surtout ces personnes qui s'occupent de maladies rares, ces personnes qui s'occupent de maladies qui peuvent être graves, absolument, ils doivent se faire vacciner. C'est vraiment une obligation. Et c'est la question qui est le plus revenue pour les téléspectateurs, principalement pour ce numéro. Merci beaucoup, professeur Rachida Boukari. C'est moi qui vous remercie. Chef de service, je rappelle, pédiatrie CHU Mostafa Bacha. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Au prochain numéro de Healthy Healthy, toujours sur les maladies rares. À très vite. Salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا.